आउ मोर आवाज ठीक शुभुचे बेले हाथ हले दो। क्लियर? थैंक यू। 12 पदरु 22 पदर शेष जाए आम अध्ययन करियछु। आउ ए जगार आउ गोटे विषय लिखा जाए प्रभु जीशु समुद्र कूल को बाहरी गले आउ लोक समूह ताहांक निकट को आसिले आउ से मानकु शिक्षा देवा को लगे। प्रभु जीशु समुद्र कूल को बाहरी जाइछंती आ जेते बेले प्रभु जीशु बाहरिले बोली लोक माने जानिले तांको निकट को आसिले। आसिला परे प्रभु जीशु अलगा विषय कही नाहंती कि चुपचाप रही नाहंती, से शिक्षा देवा को लागिले। से कौन कले? शिक्षा देवा को लागिले। प्रभु जीशुंकर शिक्षा कौन कोठु आरंभ हैला आमे समस्ते जानिछु। प्रभु जीशु कोठारु शिक्षा आरंभ कले? मन परिवर्तन करिबा विषय ठारू से शिक्षा आरंभ कले। कारण प्रत्येक व्यक्तिर मन अस्थिर होइथाय और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकार अछंती प्रभुंक निकट को आसीबा को हेले किछिटा परिवर्तन आमानकर मनरे बा हृदय रे रहिबार नितांत आवश्यक अटे। आ से परिवर्तन टी कौन? आमे जदि जगत रे हजि जाइछु, आमे जदि असारतारे कोनसी पापरे पड़ी जाइछु, आमे जदि सत्य को जानिनु मिथ्या पथरे अछु, अंधकार पथरे अछु आउ साधारण भावरे आउ सहजरे बुझीला परि गोटे उदाहरण दउसी। आमे जदि लोकंकर सहित झगड़ा होछु ताहेले प्रभु चाहती मन परिवर्तन कर बोली। आसी मन परिवर्तन अर्थ कौन? आमे जदि झगड़ा होछु ताहा भलो नाही, ता छाड़ी देबा, सेटा होछि मन परिवर्तन। आउ आमे जदि सत्य प्रभु को जानिनु आ जो समय सत्य प्रभु जीशुंकर परिचय पाइला ताहेले से समय मते गोटे प्रकार मन परिवर्तन करिवार आवश्यक रहिछि। ताहा हेउछि आमे जहार सेवा करूछु से जदि सत्य नुहे ताकू हमको छाड़िबा को पड़िबो आ सत्य प्रभु को ग्रहण करिबा को पड़िबो। ग्रहण करिबा को पड़िबो ताकू आउ टिके मो प्रांजल भाबरे बुझेबा निमते चाहे। ग्रहण कहिले कौन? जदि बाजार रे गोटे भल शाढ़ी माँ माने देखती कि भल ड्रेस झील माने देखती भल गोटे जिनिस जी हेले भी देखे ताहेले ताकू किणिबा निमते इच्छा करे, ताकू निजर करिबा निमते इच्छा करे। अर्थ देकी टंका देकी तार अर्थ जदि दुकान रे अछि ताकू देखिले ताकू जदि ताकू भल लागुची निश्चय आ सबुदिन मो दुकान को आसी देखुथी बोली कहीं भावे नाई। कारण कौन? जेहेतु ताकू भल लगे आ से भल विषय को से भल जिनिस को से निजर करिबा निमते से चाहे। सबुदिन निमते निजर परिवार निजर पाखरे रखिबा निमते चाहे। ठीक सही परी आमे जेतेबेले प्रभु जीशु सत्य प्रभु बोली जानिला, सत्य प्रभु को आमानकर हृदय रे आमे सर्वदा स्थान देबा आउ ताहा हेउची गोटे मन परिवर्तन। जहाँ प्रभु आमान को छाड़िबा निमते कहंती, जहाँ सब असार विषय आमानकर हृदय रे जदि रहिची से सब विषय आमे त्याग करी प्रभु जीशु को निजर हृदय रे स्थान देबा हेउची गोटे प्रकार मन परिवर्तन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण कौन? आमे समस्ते जानु ए जगह गोटे शब्द लिखा जाए आउ बोधे 17 पद रे जीशु ताहा सुनी से मान को कहिले सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाही, मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि। मो धार्मिक मान को आह्वान करबा निमंते आसी नाय, किंतु पापी मान को आह्वान करबा निमंते आसी अछि। आमे जेते बेले उदाहरण स्वरूप मु कहबा निमंते चाहे आमे जेते बेले जण को डाकिबा आह्वान करिवार अर्थ डाकिबा। आमे जेते बेले जण को डाकू ताठारे किछि आमानकर किछि काम थाए
किछि दरकार थाए आउ जेतेबेले किछि आवश्यक पड़े आमे सेतेबेले ही ताकु जन को डाकू जदि आम दुकान को पठेबार अच्छी आमर पुओ को कि झील को कि बापा को घर क्या जदि डाकुचु आम कौन पाए दुकान पठाइबा निमंते डाकुचु किछि उद्देश्य नहीं डाकुचु आउ ए जगार प्रभु जीशु कहउछंती धार्मिक माननकु मु डाकिबा निमंते आसी नाई धार्मिक माननकु मु पापी माननकु डाकिबा निमंते आसी अछि पापी माननकु आउ गोटे शब्द लेखा जाए सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाई मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि सुस्थ लोक काहे डॉक्टर पाखक जीव काहे वैद्य पाखक जीव किए जाए असुस्थ व्यक्ति जाए डॉक्टर पाखक कारण कौन से असुस्थ तार कष्ट सह्य करुअछि तहिरु रक्षा पाइबाकु हेले डॉक्टर परामर्श बा डॉक्टर जहाँ कहिबे ताहा से ग्रहण कले से सेठिरु रक्षा पाइब बा आरोग्यता प्राप्त हेब ठीक सही परी ए जगारे अन्य केही कहू ना प्रभु जीशु निजे कहउछंती जे सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाई मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि मो सेही धार्मिक माननको निकटकू अर्थात सेही सुस्थता पाइथिबार व्यक्ति माननको डाकिबान्ते आसी नाई जो माने आत्मिक असुस्थता बा पापी माने से माननको मु डाकिबा निमंते आसी अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से माने को से डाकिबे को जगह को से नेबे से जोठी रुहंती से ही जगह को से नेबा पाई डाकंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ धार्मिक मानक आमे साधारणतः भल लोक मानक सहित संगी हेबा निमंते इच्छा करू आमे साधारण ताहा भल खराब विषय नुह आमे कौन कहू जी भल पाठ पढ़ुव तार सहित आमर पिला माने जेतेले पाठ पढ़ुचंती तार सहित सांग हेबू आ से कि प्रकार गणित करे से कि प्रकार इंग्राजी कहे ताहा टिके तू तार सहित सांग है तार नोट टिके सब देख बोली ए प्रकार समस्त पिता माता माने मध्य चाहती भल पिला मानक सहित संगी हेबा निमंते किंतु प्रभु जीशु तांकर चिंताधारा अलगा तांकर चिंताधारा मनुष्यर चिंताधारा ठारू भिन्न अटे से कौन चाहती से पापी मानकु डाकंती कारण कौन पापी मानकु से जो जगह रुहंती से ही जगह को नेबा निमंते से डाकंती आओ लुक 19 पर्व कौन लेखा जाए विशेषतः यज्ञकर विषय लेखा जाए कौन कहले से ही जगह आज ए मध्य जने अब्राहम कर संतान कारण जहाँ हजी अच्छी ताहा खोजी रक्षा करने निमंते मनुष्य पुत्र आसी अछंते जहाँ हजी अच्छी अर्थात कौ माने हजी जाई अछंती पापी माने कौ जगार हजी जाई अछंती पापरे हजी जाई अछंती अंधतारे हजी जाई अछंती से मानकर कर्ण बंद ही जाई अछि आउ से मानकर हृदय कठिन प्रस्तर निया होई जाई अछि आउ पापरे प्रकार भाबरे से माने हजी जाई अछंती आउ से मानकु केवल प्रभु जीशु ही डाकिले से माने रक्षा पाई परिबे अलगा कोनोसी व्यक्ति बा कोनोसी उपाय रे नहिले से माने रक्षा पाई परिबे नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और सेति पाए प्रभु जीशु कोड पाइस्थिले तांकर उद्देश्य कोड हजी जाइथिबा लोक मानकु से कौन करिवे रक्षा करिवे पापरे हजी जाइथिबा लोक मानकु से रक्षा करिवे अर्थात पापी मानकु रक्षा करिबा निमंते रक्षा को जगारे मिले जीशुଙ୍କ ठारे मिले पुणी जीशु से मृत्यु को जय करी उठी अछंती और पिता का दक्षिण पार्श्व बसी अछंती से ही जगह को नेबा निमंते पापी मानक से डाकू अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काहे कि सुसमाचार कहा जाए
କାହିଁକି ଜଣେ ମା ବା ଜଣେ ଭଉଣୀ କି ଜଣେ ଭାଇ ରକ୍ଷା ପାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସୁଷମାଚାରକୁ କୁହନ୍ତି, ଗାଳି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ, ଏ ଭାଇ ବା ଏ ଭଉଣୀ ଏ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପାପୀ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଚାहे ସେମାନେ ମଣିଷ ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଚାहे ସେମାନେ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତୁ, ଚାहे ସେମାନେ ଡକାୟତି କରିଥାନ୍ତୁ, ଚାहे ସେମାନେ ମିଛ କହିଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଉ? ରକ୍ଷା ପାଉ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଆଉ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଆମେ ପାପର ଦହଲା କାଦୁଅ ଭିତରେ, ପାପରେ ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମା ବାବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲା। ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଅସୁନ୍ଦର ହେଉ, କିଛି ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ସେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେଲା, ନିଜର ଭୁଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା, କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ନରକର ସହଭାଗୀ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ନରକ କ'ଣ ଅଟେ? ନରକ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିବାର, ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ବିରାଟ ଏକ ସ୍ଥାନ, ତାହା ନରକ। ତହିଁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କଲା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଗଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛୁ, କାହାର ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଭାଇ କିଏ ମା, ଏ କିଏ ବାପା, କିଏ ପୁଅ, ଏ ଝିଅ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ? ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛୁ, এই ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, কথୋପକଥନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ
ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଶୁଅଛୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବିଙ୍କି ସେ ଡାକିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଲେବିଙ୍କି କ'ଣ କହିଲେ? ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଅନୁଗମନ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେନିକେ ଯାଉଛନ୍ ସେଇନିକେ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ ତାହା କର। ସେ ଯେନିକେ ଯାଉଛନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଆଉ ଲେବିଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ। ସେ କାଣା କରୁଥିଲେ? କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରେ। ସେ କିଏ? ଲେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନୁଗମନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଲେ। ଲେବି କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଲେବି, ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସିଛି, କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନୁଗମନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନୁଗମନ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପନ୍ଦର ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବ ପଦରେ 14 ପଦରେ ଲେବିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଲେବି ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫାରୁସୀମାନେ, ପାପୀମାନେ, କରଗ୍ରାହୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ସେ ଆଲୋଚନାଟି କ'ଣ? 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଫାରୁସୀ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ? ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀ ଆଉ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ 17 ପଦ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ତରର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କିଏ କାହାର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ।
ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋଉନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉପବାସ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉନଙ୍କର ଆଉ ଫାରୁସୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉପବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଉପବାସ ନାଇଁ କରନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କି ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି, ବରଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ ଯେ ଉପବାସ ସେନ୍ତା ନାଇଁ କରାଯାଏ, ପରମ୍ପରା ହିସାବେ ଉପବାସ ନାଇଁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କେନ୍ତା କରାଯାଏସି? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ ଯେ ବରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଉପବାସ ନାଇଁ କରନ୍। ଉପବାସ କରସନ୍, ଉପବାସ କରି बर पिला संगे जीवे का नहीं जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काଣା करबे से दिन? भोजी खाइबे, आनंद उत्सव मनासन, भोजी खाइसन। मटन होइथिबा, चिकेन होइथिबा, मांस होइथिबा, पनीर होइथिबा, आर बहुत किछि आइटम होइथिबा, सेने खुशी रे खाइबे समस्ते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ सेथिले से कहउछन जेते बेले पर के काढ़ी नि आसीबा से समय से मैंने उपवास करबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमे भोजी दिने जेतकी सुंदर सुंदर खाद्य खाउछु, किछि दिन परे आमे एकला थिबा से सुंदर सुंदर खाद्य आमे के मिलबा के से सहभागिता मिलबा के सब मिसी करी आमे गुटे जगह रे संता खाई पारमा नहीं खाई पार। बर जात्री संगे थाई करी गोटे भोजीर सहभागिता बा आनंद मजा उठाबार विषय के सी कहूछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बर किए? बर होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे पर्यंत आमनकर सहित रे अछंती से पर्यंत आमे काहीकि उपवास करिबा बोली से कहिले। किंतु जेतेबेले बरंकु अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट को न्याय जीवा से समय शिष्य माने बा तांकर संतान माने उपवास करिबे से स्पष्ट कहउछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तार अर्थ ताहा निश्चय घटिला आमे समस्ते जाणु। आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेले स्वर्गारोहण कले आ मृत्यु को जय करी उठिले आ स्वर्गारोहण कले सेही समय आउ तापरे कौन है? शिष्य माने उपवास प्रार्थना रखिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी परंपरा अनुसार नुह, नीति नियम अनुसार नुह, से माने प्रभुंकर उपस्थिति रे पवित्र आत्मा प्राप्त हेबा निमते, शक्तियुक्त हेबा निमते, बलवान हेबा निमते, प्रभुंकर निमते साक्षी हेबा निमते से माने उपवास प्रार्थना कले। आमानकर उपवास की प्रकार हबार आवश्यक रहिछि? प्रभुंकर शक्ति रे सामर्थ्य रे आमे जे प्रकार शक्तियुक्त हो पारिबा एही प्रकार उपवास आमानकर हेबार आवश्यक रहिछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ए दिन शिष्य माने जे प्रकार उपवास करिथिले। आ गुटे उदाहरण प्रभु यीशु देले। आउ से उदाहरण टी कोन? उदाहरण हेउछि जे नुआ लुगार ताली पुराना लुगारे लुगा विषय, आउ गोटे विषय द्राक्षारस, नुआ द्राक्षारस पुराना कुंफारे रखिले ताहा नष्ट हो जाबार विषय। प्रेज द लॉर्ड। तार अर्थ कौन? पूर्वर आमे कौन जानिथिला? मन परिवर्तन कर। आमर जेते धर्म कले कर्म कले भी जदि आमानकर मन परिवर्तन हे नाही ताहेले आमे नष्ट हेबार संभावना रहिछि। सेथिबे आमको कौन करिवार आवश्यक रहिछि? मन परिवर्तनर आवश्यक रहिछि, नुआ हेबार आवश्यक रहिछि, प्रभुंक ठारी सर्वदा आनंद करिवार आवश्यक रहिछि। सेथिबा प्रभु यीशु उदाहरण देले। आ से बरयात्रीर उदाहरण
खुशी मनाउथुसन सबै और पिला संगे आमे बसमु घर पिलार गाड़ी रे आमे बसमु बोली कर सबै खुशी होथुसन हाँ कि नहीं काँ है जे एते दिन तो ताकर घरे थीसन एते दिन लोक जने करे थीसन से दिन गोटे स्पेशलिटी अलग विषय थी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ आमे ई जगह से लगे देखु जो प्रभु जीशु ठारी आमे जे पर्यंत अछु तांकर सहित जो आनंद सहभागितार आनंद आमे सर्वदा अनुभव करिवार आवश्यक रही ताहे होची से भोजीर आनंद सदृश